Malo mo la maria ho e ki monene ya tonga ko to pe mo me mai ke polo kalama analaiso ai television e tonga pe pe foki ki le ti o tonga i he fiafini o ko i he ni foki pe mo vilisoni to ini ua ke o atu ha analaiso no o polo kalama talanga ko ia fale area i he hoatani Soni malo mo ta mai fiafini soni ko e polo kalama ko ni ai fale area na no fokia i hono faka osi hono lau ko ia patseti e minista pa anga ka o ki ai foki anga ko nga la lahi ni man ai tuku ange mai he minista pa anga o fela vei pia mo ki mu ai pia faka hoko hono o mai ai patseti na fu ko nga ni ma o luaki ko e kaveinga o patseti wana ta valo na ta hiva ko e tuunga whaka ekonomika mo ngahi pole, pia mo ngahi wakai ki he kaha o e whanua, tolu ko e te whito i ngāu e ai pole anga lolotonga, wha, ko e tuunga whaka ekonomika o ki iai ai pole anga. Ko e tuunga mo ua ai pole anga, ko whika ni mai, whika ono, ko e tuunga whaka ake me ngahi sai kolone, pia ko e whitu lewa, ko e tau mua whaka paanga, pia ko e whaka ekonomika, ai pule anga ke wanoa tahiwa wanoa. Sai ko ngahi mea ko e neonga utai ki osi hono whakalau mai he minista pa anga, ka ko e konga e ni o e ngahi mea ne whakahoko mai pene o mai whuke ulaki, pia mo e ua, pia mo e tolu, me mi ose wha, pia mo e ose area ko e ihe whiawhini. Ko e haho wakai, ki e tau tawhaki whakapatseti ko e nei pule anga. Malo se tita ko e anga pe wakai tau taina ko e ki he. Ngai whimea ko e whalea patseti, e ko taimi lahi taha ko ia, o i whemea ke whalea lena tukongi ke mista panga. Ke nanga o mai ngahi whamatala, mai ngahi lipoti, whikaakpa mo i patseti, pe mo lipoti ke tuunga, lolotonga ko kiai ai whonua he tanimi i he tunga whaekonomika. Hawai ki mea kune hanga, hange kune hanga o toto, hange kune toto wa whongi mau pe whakaukau se tita. Whakau akipa mo i tōwhoro whola koe ne awhio, i he wike koe ko o sina ne pehea i taha o ne ngahi kaweinga, ma mawhana ne whai mai ki he pure anga, pe koe siate wholau ia koe ki wawhetahiwa, tau whalerea koe wawhetahiwa, nā ne pehe, o hamai ki te au, o ko ikai hapalani, whakalakalaka wha ekonomika, pe koe vision ne whakalakalaka wha ekonomika, ai pure anga. Koe anga koe ku whakahoa ai tau whola ki he lipoti koni ko mai mistapa anga, na kauhela ki kehe apito. O kuna whukauhala ki kehe apito o se tita, pe anga koe ku whakaukau, ai mahu inga ko ia, ki ono ave, mea koe lipoti. Koe te talu hono whao koe mamani, na kamata pe ripoti mi ai. O si koe wha ahaulaki na whoko ripoti. Nei ripoti he mea katoa pe. Aia ko mahu inga ai ripoti e se tita ke ripoti mo oni mo totonu. I he tuunga. He koe ripoti ka kena whio, ko ia whoki koe taki ia o whonua whakalukufua. Tau pehepe koe tau, e hanga koe e tau nofo whaamiri koe ta mai ia. Pea ku tonu ke whai e ripoti mo oni mo totonu ki ai, koe ngā kai tonu ai whakauto uta. Kai tonu hono, ai anga hono rewa i ko ia, e tau, e anga e tau nofo a tatou i whonua whalukufua e se. O ke peheka toko taha koe na ne whakahoko i tohi, pe kono hike tō wholofola i ne awhio ko si mahino ia, pia me he whakamalanga koe na minista pa anga i ahoni, o ke ai kauhala kehe, ai mao ko ia, pia kia te au ia koe o totonu ia ke seke ai pe toko taha ia koe na ne hike tō wholofola i ne awhio. Fo matu aki mahunga pito ke totonu. Sai, ka pate ki te whakapeke ki i tānoa no peka ni se tita ke hulu ia to e whakaukau unga ki ai. Koe niu wākai, kona uhinga kona whainga taa i koe ke lava tukuhifo, pe lava liua e kolo tau koe ia. Kona uhinga koe fu niu fok se tita da tu uia i he matapā. Pea koe ne maolu ngā koe tama kona i olu ngā koe ia na ne whai no siofi koe whiri, pea ripoti ifo ki lalo. Kia tekinau tolu koe ke kau eik tau, koe whaha i e ukao pe mea whiri, pea whai rewa teu me turi ki koe. Koe laka pa e motu e whetu taki, pea hala e information lipe koe ripoti se tita. Whenga tau moni e whahoko e kau eik tau i whihala ki koe e ripoti. Aia ko pehe se tita, au ton mātu aki, peka hano whainga taa se tita. Pea ko pehe ko tangane ia he tau whalerea koe tau ni. Ai whaingo, neongo ene whainga taa, pea ko ia e whaketaimin i se tita, ko pau ki te hanga, we have to bite the bullet. I tu uni koe te ke whai, ke lelei whalukufua koe whanua. Ia, pau kai whakumai kongai taha heni. E koe uhi o ku mahino ki he kakai koe o e whanua, o ku whaatautau whainga te ikparemia ke whakahoko a whepotala noa aki pa moene awhio, ka koe kai ke iai ha whainga maari. Ko e kutui, o ka pau ne malawa ke whakahoko a ha whepotala noa aki a ikparemia,
pea mo ene a fione solo vai foi palo palema ko eni o ta e fe mahino aki ki nga ue pa mo foto to fra economica e pole anga kuna fa ye to tai minika te au ia ka pau ko me pe ni eni a fanua muri oh my goodness ko up and arm nga hi media is a battlefield ai fa hinga le volo o atu whakamatala ke ne awhio ka ukai ke fu mo oni whau. Ai o atu whakamatala ko ia. Ini saying that though, ko pehe o ka pau na e awa matapa o communication pe ko whetu utaki i he vai o ngotaki o i pare mia pa pehe ke ne awhio o koutu e solova ngahi mea lahi. E ia ngai mea lahi e pule anga e awhio i he ne awhio. Kai whakamole more pe foki a ne awhio i he tautou he aki a hono hua wha i he whipotala no ko eni. Ka ko hono uhi ngā ko hanga e whare area o whakaawa mai e matapa ko eni ke whakahoko e whipotala no aki. Kia te au iau ngari vare au pita. Pea au whakamā au pita tuunga koe awhio mai e ne awhio pea tō wholofola pea whakatonu a te whare area. Koe tue tamini o ku hange hapehe mai ai kabineti he ahoni. Nei kai te ke hanga o awhio oi ai whakatuutu whaka ekonomika o i palani ngā ue whaka ekonomika e pule anga koe ni. Ai ko inga foki se tita ki ngai ripoti ko o mai e pau inga koe ki tonu koe e whakautu ta pea tonu ngai ripoti o koe ki waha te time te upehe ai o ku hiena fio. Ko hono whakahoka tu koe ngai ripoti pea whahoka tu koe ngai mea koe o ko pe mai whare i ko pehe au se tita kau hala ke i he ahoni pe mga whemea koe. Ko te whatata ben koe tau paanga mohe po ke tau foreign reserve o ko i he paanga wha fitu tolu miliona. Poine nima. Aia ko ne tupu hake ia, ai whiunga epa moe tau ka hoko whakatamaki, ko mea fua pe fuku maina tolu. Whiunga moe maina tolu, mahina ne fitu poine hiva. Aia tau pehe mahina fitu poine hiva, e lava e whanua mo uia he mahina ko ni, o ka pai hoko whakatamaki, ko tau paanga mohe, tene lava whiau i ngai whiemau, ko e whanua i ngai hu kolomi tau preanga, ngai whiemau ko tau pehe hau. Aia ko ne hiki hake eni pe me he paanga e whangea uno nima miliona. Aia na e altau taha koe maasi kono whapapau i ene tuunga koki ai. Ai ko pehe se tita, o ko whakalaka apito ki olunga, whakalaka apito ki olunga, pe ko pehe mahau inga, ke whai hono whare, pe mono ripoti to toni kena whio, angai mea konu hoko i pura. Nai toi pehe whoke minista paanga i ho atani koe tuunga whaka ekonomika koe nai whonua, i hene wakai atu ke wanoa tahiwa, wanoa, o ko tu i ha tuunga whakawhie maari, and may I quote, I for direct, me a ko ia ai minista paangan ane pe o ko to ia to onga whakawhie maari. Pea o kone o mai whoki e tau mo a ko ia ne whakatu ake patseti e wafe tahavalu wafe tahiwa koe whakaake ake. Koe tau mo a ngā oe ai patseti ko eni wafe tahiwa wafe wanoa. Koe patseti ma ai tonga ke inasi ai tonga ko toa pe he ngahi lelei o kuma o he pule anga. Pea ko pehe koe taha ia he kaweinga fisi mua o mai. He nā kai ke uhanga e au ia o lawei koe o to iaha whakatau mua ai whao e patiseti Ka koe whakatu mai koe he minista paanga koe tahavalu, tafitu tahavalu koe whakahake ake. Aina nau i he mauti nau tolu ko ia koe whainga ke whakahake ake ai ekonomika koe atonga. Tahavalu tahahiva patiseti ko ni tahahiva wanoa koe whakaamu ia ke inasi e tonga he patiseti ai whanua. What do you think? Koe tahano tahafitu, e tupu ake pesete nima, e tatunga whakanomika. Pea koe tahavalu tahiva, e tupu ake pesete 0.3. Aia pehe whoki o ko ki holo. Ka i taimi o ki holo pe mi he tahano tahafitu, tawa tahiva, o ki holo tupu ake pesete tolu, pesete 0.3. Ka o ku kauteka pe ke holo ki lalo, ke te pehe ke mainas. Ia, nenga o ku holo. Nenga o ku holo kai he tunga ko hano le valo i mai ke huafe ma valu af ke huafe tafa. O ku kei malunga pe ki holo ko ni ka neongo ia o kai pe ki tupu ko e poini no atolo. Kai ko ia? Sai tuke o setita ki whaasat pia wen he mea kone ko whilawi ki ai. Paketo ki whaasat e koe. Ko pehe ai mea whainga taa ko ia ke whai te tuutu uni i he mea lele i whalukfua ke whanua. Te whai e ripoti. Ua tamini iu whainga taa, ua tamini i te siotu koe ngahi mea whawhi atungia Pea koe mono ngahi pore, kai ki te hoko koe koe taki, kua pau ki te whai e tutu uni whakapotapota koe ia. Se tita koe ki tāna, no, au pito pēn te whai koe ni. Koe lo pe ia e se tita ku lahi ngā tau, pau o si mea i pehe hoek pa maka kai whanua e tāna koe ka te vita. Pena hanga whoki e ne tāne se tita whai tāna koe ni. Tanga te vita,
te whate tāna nei e tui, na e toko lahi nei whangasipi, toko lahi whangai, mea kotoa pena e toko lahi. Pena e lewa aho taha nei hau no ngai, ono kau ngā mea bentanga lewa. Te u whai e whi lau pe te uai ki mea to koni ke kai, ke mau he tō taha koni. Se tita, tuku e ne whangasipi, mo e mea kotoa pe, koe ki hono kau ngā piki sipe tō taha. Pena e hoko ne mo ui. Nā ne o whaki, pena hange pia koe konga e ne konga no whamiri. Pena tutuna te tui koe ni. O mai ia ke whai a ke whi lau. Tānga lewa he tui. E whisi ia koe a tewi tā, tānga tewi. Ko hai ia. Talamai ka te au pe tam te ipe ahon. Ka ke loe loto lahi koe ane tāne. Ne ongo e ne whai ngata kanawe. E tui. Ko koe ia. Kua pau ke whai e kautake o planga koe ni. Moha tai taha pe e ui ko hatake. Ai tūtu uni, mātu aki whiwheka. Ne ongo e ne whai ngata ka ke talanoa he mo ni ma totonu. Ka lawa whahawhi whanua wani. Ka pau he kai ke tauhanga whai e tūtu uni ko ni pa koe report ke na whio. O si mahino ka tātua e whai ngata a koe tui. Pe koe hau ia tongani. Ka ke reporti totonu mo mo ni ai. Kai tonu whakawofua e na whio. Ki ne lewa i whanua ki le rei whalofua e kakai. O mata lahi message ka o mai foi talanoa. O kai ke wiloi pe ku tuhu ho talanoa ka te evita. Pe ku tuhu ke ki ICP. Ko ku tuhu. Pe ku tuhu ke foi sistema. No foi talanoa. No fata pe ke talanoa se. Ko ku uhinga se. Ko analyze ia te au talanoa. Ko ku uhinga se tita. Leo na fainga ta. Ke ne tani ke ne fai. Ka ku pau pe ke ne le. E kai ko ne le ki le le falu fo e fondo. Pe he minister panga ko patseti ko ni ko pau ke tokoni ki hono whakaake ake a langa o whonuani. O ko pehe ko foi poinia o kumato aki mahu inga au pito ke whakatoka ngai kina, ke whaikiaha toka ngai kina. Ko ngai taha ko ne talanoa ko ke tau ekonomika i wanoa tawalu, wanoa tahahiva, o ku tupu hake ake a peseti e ua poini e valo. Pa mihe ta whaaki ko ia o uhila vai ngawe, ta pehe ki he vai pa mo uhila pa mga ngawe. Ko mea fua ko se tita ki hono fua o ngawe. Na tohi pia e talu no fatu ko mama nene pen. Te tau ilo e akau puka akau fefe hono ngai fua. Hono ngai fua. Peka pau te tau tuko aki ko akau matapata kovi e te fito peka ha ka koe fua. Ko mea e ko fua miai a ngawe to taha kotoa. Peka pau lewa ku fua o ku tupu wha ekonomika whanua. O tone whaha te ngawe fo au ki report koe. Ka neonga whoki ai report koe ni ai minister paanga, toi si pe taimi, pe ake hoko atu koe i he Whilafua ki he whiawhini. Ka ko whakamu pe ke ngata e tatalanoa he ku hi whoki o ku te kiahi ke atamai ai whakanga ke whaihana o whakangai. Ai fo I patseti ko ni ai puleanga ka na o mai ki tau tolu e he minister paanga o tuku mai I he whiawhini I he tawhako ai whie mau ke whakapaanga ai whakaivia o ngai tare initi o kakaitonga ona to mai lewa Israeli folau ko whakatata ai te tangata me iai foi tawhaki ko ia kai mai he kona ko hange ka te au ke fu o ko he I he whiawhini hange o ko ke teu lele pe he whiawhini ko minga tau se tita tau pe mua ke Whilafua ki. Ko ia. Kei taha ku osi mea kona o uinga kei. Ko toka pe whunga ta mai toki o mai whae taha. Te tau toki analyse on o mai. Ai whae taha apongpongi ia. Hopefully apongpongi. Ka kei ko ngata ngai e mapolo kalama analyse ko ia I he whiawhini ko tui pe ne iaha ko ngalahai pe na mau mea pe whoki ki he talanga ko e me whalearea o tonga. Ka te mau hiri pa minutes I meiheni te mau hoko atu ki he Whilafua ki ai o atu I he leiti o I he ki I taimisi I pe meiheni. Ma tau hoko atu ki he Whilafua ki. Malo apito mau mea mai ka mau mea.